Kolomai ka tawke busno tini ang hai narong ni Dipok and Entertainment YouTube channel tawke busong tini hai faijapika narong thani beleken nangkung tomani kok rong sanan bagoi tam kai kobongma update janai ambu biji ni bagoi faimaya update rifeme yang tongka narong ang sajak SIR ni update rok define hinui press conference already India ni je election commissioner bo sakla rika norok bo ang mia rok phunugu paika u sigango je press conference khaimani norok nuk baikana kobongma borok sai buman baikana 12 state already SIR chalu ungsinai okay Sini Tripura khobjali hani baksa borok du khon amjagoi tongo kono kok koroi bartha kotro jotla state tong jesok state tong jot jaga nungnai tamkai turuk nai tabuk surwachi o bartha state tungmani pore sini yang notice 7-8 ta state fan rimanu eglogi tamkai sini ngo belaikai no somasya notice site aboni bagoi no nasingi tongkhana January February digi ngui maniu 2026 ni bisingo no sini notice ungnani chance tongo kono wannani korido tauke busong abo norok khalok di muitunar di jesa kapano ungnai government ni samung jeta abo kono samo bat thangya sarkar jesa panu phaito jesa panu খাইটং থো বাক্সা কেবেঙি ফান্টং থো কিন্তু যেটা সাকলাই রিমানি গভর্নমেন্ট নি হইতে আবো খাইজাক নাইনো কেবনি বুফানি জাগায়া বারঠা কতর আবো ইলেকশন কমিশনার ব ডাইরেক্ট সাকলাই রিখা যত জায়গা খাইনাইনি সাকা খাইনাই মমতা ব্যানার্জি সং কেবেঙি টমানি তাও মমতা ব্যানার্জি সং কেবেঙি দেমান্ন মধ্য প্রদেশ নিনি ছত্তিশগড় তামিলনাড়ু অব হাই গোয়া কবমা জায়গা নাইই বরি রিবেকা কেবু কেবেং মায়া হেকেসিনি ত্রিপুরাও জেসপানু কেবেং লাইটং থো কেবু কেবেঙি মায়া কিন্তু উংনাই আমনু খালক দিতাওকে বুসং অবংখা তিনিনি SIR ni update hakai chungtebo wansung lane sini Tripura ni kogrono sini Tripura wo norok saimanna je Komalpur Santri Bazar noi party mung civil society ni road block khailatani strike khaitani party mung mani pore kobongma boroni borok kisa sini Tripura target khaibika belakheno hamya kok silchaka kobongma post comments social media Facebook YouTube bebak jaganu chaya salaimani sungnuka event Portima Bumik ex MP Norok Saimanna bo ampasani SDM no pointo sak nangya khayoi sak ni musung tui je hintui kai Tripura mota soho kutukha tar mane aro jati gotona oi bo kutukha direct tam khai phone khayise brigade phiogoi ro horise wansar no buribu Hindu Bangali no buribu Tripura mota ni borok abo busok lasimesa oba hekai kok saka kisa sung nai naglanu kisa nagardi আরে সিকিএম গুলো যেতে পারবো না সিকিএম কম মুশকিল আবার সবাই যেতে পারবো তুই কোথায় যেতে পারবি সরকারের পার্টি ম্যাডাম না আমরা সরকারের পার্ট হই না সরকারের কি আপনারা শেষ করার লাগে এটার পার্ট হইয়া দাঁড়াইছেন আপনারা আপনাদের আন্ডারে তো আছি আমরা আন্ডারে নাই আমরা আন্ডারে আছি আমরা আন্ডারে আছি রেসপেক্ট করি ম্যাডাম আপনাকে ম্যাডাম দেখছেন নি রেসপেক্ট তো দেখছি ব্যারিকেড লাগাইছেন এরার পর ব্যারিকেড দিছেন এদিকে ব্যারিকেড দিছেন সব ব্যবস্থা তো আমরা করছেন ম্যাডাম আপনার ইউনিয়ন মিনিস্টার ম্যাডাম আপনারা আমরা রেসপেক্ট করি এটা একটু বিবরণ লাগি বড়দের ব্যবস্থা আপনি শুধু তো আমরা দেখা হইছে আচ্ছা ম্যাডাম ভ্রমণের যাবেন এখন কিরে যাবো আমি আপনার সেফটি আমরা দেখতাম না কি সেফটি আমরা সিভিল সার্ভিসের সেফটি নিয়ে আপনার কাছে ম্যাডাম আই ম্যাডাম প্লিজ কাম এন্ড টক টু ম্যাডাম ম্যাডাম প্লিজ এসডিএম আমরা তাই নিয়ে তো ফোন করে দুনিয়ার অফিসাররা কি টাকা পাইছে আমি দেখবেন আমার নামে কোন আপনি বদনাম করেন আপনি বললে আমরা আশীর্বাদী অন্য কিছু না ম্যাডাম Nukhana tawke busong obongkha Portima Buming ni statement haike az agawo bo of police officer ba SDM rono selut chirina nango tamukhai bo brigade rimani kaham ni bago siriu bono Portima Buming no phainai hinu brigade rimani ya kintu bono brigade ribu alka borono kariya hinui bo ajaga proshno khayu hankai sintangane de busuk sorjantro khaitong ulta proshashan samung kaham khaitong manno selut chirina nangmani ba rashtrapati puruskar chirina nangmani aroni additional SP te DM rongno kento ajaga emon khai bahaduri phunugui sak nangya khai alangka Tripura no abo busuk nindeniyo abo hairona ang selengu tam khai borok Tripura hao tongsak rajato koto sanai abuni baguinu bubagara chaitogui tongo 2028 je sagapanu Tripura chief minister ungnani nangnai abo sudu sung Tripura siminaya bubagara siminaya kendroni home minister Amit Shah teinini Modi jibu nai tunggu obo bowa hekai khainai khaiya norano turuk sanai taute busong nor thancha tongna khaidi sung thancha khai choba khaina nangdi abo violence ta thangdi je kono election ni jawab ridi answer khlai di kento violation rogota thangladi abo kaisa ani koi mung tongnai norong thani o violation kai sung chini chaya ngui thangu abo kaisa bokhrogonar goi samung khaina khaibe disin Tripura sarok hekai chaitongnai sara notice ni borok phainai sini Tripura no full support rinai Tripura ni manthai mannani nangnai tai SIR NRC ngoi
फाटानि फाइनाय इलिगेल रिफ्यूजी बांग्लादेशी रंनो जतनो पुश बैक खाइजानाय आबो बहुत तुरुक kai खाइनाय एकलगि जत रहर माया सिनि बरखाय हांमा बारा खालगि माया सालसाबाय जतनो रहनान मुसुम जाबो सालसाबाय केबनो रहर माया जे कताल फाइनानो सिमि तुरुक मा रहर नायनाय अक्को सामरक यारुं रागुइ तमाय रंनो आबो तुरुक सिनि सागो पावर फायाखाय आबो रहरिमान आबोनो वानसुगि सामुं खायदि तै गोबांमा जे कक सालायमानि सिनि पॉलिटिक्स लीडर रक जितेंद्र चौधरी हिंदी निनी बीजेपी नि हिंदी ताबो केबेंगु सिनि टिप्रसानो चीफ मिनिस्टर साना हिनि बुबागरा जे सामान इनो केबेंगु किच्चु मानानि खाइया नरक बिरोधी टंफानु टिप्रा मटानो सपोर्ट खाइदि निनी वारियास नो सपोर्ट खाइदि बुट दिनान प्रो रेडी हिनि सादि तामखाय जों टिप्रसा बानसिकाय नंगु बानसिनाय आबोनो रिटि रिवाइज साइमानो हाइकाय नरनो बुसकाय फाक नांगिया खाइ कक साइतमान नगना ताबो हेडलाइन्स टिप्रा नेशनल नै प्रणव सरकार बो बुसकाय लासि मुंग्रि टं कायसा निर्वाचित एमएलए सार रंजित नो से बसाक नांगिया कायसा मीडिया चैनल छि तार माने कायसा एमएलए बे चैलेंज खाइटं अंके आबो हाई बरन वासाव न काय बो चैलेंज खाइमे एकेन चैलेंज द खाइमान हिमांशु दासनो बो चैलेंज द खाइमान आसुकाय ड्रग्स तबु आसुकाय नि फैंसी दिल तबु फालै कुटी मालिक थांगु बसर कायसा काइनि बाय बाबुनि जवाब द रिमान केतु रिमाया टिप्रसा न काय टिप्रसा एमएलए टिप्रसा मंत्री न साक नांगिया पुलिस फान हिंदी डीएम फान हिंदी एसडीएम फान हिंदी एसपी डीएसपी जे सपानु टंदि सिनि टिप्रसा न काय रक साक नांगिया आबोनु कुबुई हाके वानसनन खाइदि जे चाटुकारं टनाय बरनि दालालिं टनाय सिनि टिप्रसा लीडर्स नेता कट तै निन एसडीएम हिन टनाय आईएस हिन टनाय गोबांमा सिनि बरक टंग सरकार सामुं खाइ टनाय नरंनि बख्रगबु बेलेखाय वानसुगै सामुं खाइनानि बागै चाइटु बेलेखाय सिरियसलि वानसनन नांगौ अब आं कुनु कमेन्टस सामानिया बरकसि कमेन्टस खाइ टंगौ तामखाय अ कमेन्ट बरक कमेन्टस खाइ जे हिंसा राजनीति थुमि टंगमानि तामो निनी मीडिया चैनल हिंदी तामो पॉलिटिक्स पार्टी हिंदी नरक नुबाय खाना बले जत्तनो शांति बाजारनि तुइ जत्तनो सेलिंग जाकबाय मानि सिन्ति ब्रह्मसनम पुचुक टारगेट खायका सिविल सोसाइटी मीनिंग सि बुजिया सिविल सोसाइटी हिंकाय तिरप्रा हाव जे सिविल बरक टंगनाय तामो वानसा तामो चाकमा तामो रियां जे कुनु धर्म जाति जे कुनु कम्युनिटी दि बरक जत्तनो सिविल रंजागो जत्तनो अधिकार जानि अधिकार माया हांकाय दाबी खायनानि अधिकार टंगो स्ट्राइक खायमानो आजागा वानसा तकसा जत्तसि खबजागो फाइनान्सियल नांगो हेके बरक मासा लगरी उल्टा विरोधिता खायका तामखाय संविधान तंगो गणतंत्र जे कुनु बरक निमान ताइसक ताइ माया हाय आन्दोलन खायनानि रोड ब्लॉक खायनानि पीसफुली अ जागाव केन्टु बरक केबेंखा सारिलिया आबिसिं टेबल आसि मुंग्रिका सिनिति प्रसाद लीडर्स नेता रंनो हायके न जागै तंमान नरक प्रूफ बायाको बेमान खाना बुनि बागुनि खासिनानि बागै सितिनि ओ मेसेज बु नंनो साक्लाय मुंगबु हायके फाइनाय बुसांगो बुबागरा नोटिस न तुय नभेम्बर नि 9 नभेम्बर बेंगलुरु कायसा मीटिंग कटर खाइटंगो आजागा जुदिन गाना गुनि बरक जे मानजागै माननाय जे बेंगलुरु फात्रहास्तिओ तंनाय केरला तमिलनाडु हैदराबाद बेंगलुरु दिल्ली जे गाना गानि तंनाय रक नरक गोवा रगो तंनाय महाराष्ट्र रगो तंनाय फाइमानु आइ पार्टिसिपेंट खाइबायमानु तामखाय बुबागरा जतो नोटिस नि जे लीडर्स कट एक्टिव तंनाय बरन तुइ टिंग खाइटंगो नरक अ जागा पार्टिसिपेंट खाइकाय बेलेका हामनाय गाहाम हामे कक सालायमानु सिनि बरक बोवा हाइकाय टंग बोवा हाइकाय टंगया नोटिस नि बरक गुवाहाटी चेन्नाई हैदराबाद महाराष्ट्र दिल्ली रगो सामुं खाइचा मानि रक बेलायके वाना मा सिंचा तामखाय सुनो जेसापानु सन रिया चाकरी रिया जेकुनु लोन रिया बिजनेस खानानि सुजुग रिया आबनि बागै जों गुरै थाव अबरंनि बागैनो कगलाम बुतंगो रक मानजागदि बुसांगो जों जे साखायपानु तिरप्रा हाव जों तिप्रसानु सादिन खाइपिनाय जों तिप्रसानु राज खाइपिनाय सिनि तिप्रसानि बिसिंति खेनो जों चिफ मिनिस्टार चारिनाय अबनो सुमाय ताङै रक बुसांगो थानचांनानि खाइदि तै आंगो बिदुनो लग्रिना थांगला ओंखाय वानसुकदि बुनि बसं रखाय वानसुक लायु कमेन्ट्स रखपरिकै साइमानानु बरक तामो सीपीएम तामो बीजेपी तामो कांग्रेस नरम नुकबाय खाना जेसा पार्टी फानु सिनति प्रामथा बाति प्रसन्न सपोर्ट खाइमेन नुक केबु खाइया जत्तनो सिनति प्रसन्न मांग रंजित सान नमंग हाइमे सालायका बोबागार नमंग हाइमे सालायका आइकै अनुपनाथ मानि मासा तंगु ओ अनुपनाथ बोबा हाइकै सोशल मीडिया पोस्ट खाइटं ऑन रिकॉर्ड फेसबुक लाइव रगो फाइ से एमएलए सर रंजित नो से जे रमुई बुबुई टगुई जेलो डायरी माननाय बनो 50,000 रां रेनाय हिनय डिमांड रि टंखा तार माने आमसुकै तला थिकलाय टंगु आके आबर नरक तामो वानसुक नरक बु ओ बिदुनो पोस्ट खाइदि शेयर खाइदि जानुजार न कक सालायदि अब हायरनो स्टेप नानानि बागै तामखाय सिनि बु उकिल टंगो एडवोकेट टंगो कोबामा सिनाय नक टंगो जजमेंट टंगो सिविल कोर्ट रगो चिफ जस्टिस रक टंगो नरक वानसुक दि अब हायरनो तुयै अब हायकै स्टेप बाय एक्शन नाइमान सामुं खायनानि साइटुक दि ताबु ऑलरेडी एमएलए सर रंजित बो एक्शन नाइ टंगो बनो बुसुज रातै साबो दिनाय रिया साइमिया सिंति प्रसारक तै फाटार हास्तिनि बरक केन्तु बरगले बरनि जे कमेन्टल थे बनाय जे चाया फेक न्यूज खाइनानो सि सपोर्ट खाइले टंगाइजो हुंकाय आबो जतनो कमेन्टल सिजाका आजागातै कुनु सन्देह कुरै हुंका अबनो तुइनु सुं फाइट मा खाइलानै आगामी दिनो आमसु सवैनो नर जतनो काहाम टंगै सुसु टंगै अ भिडियोनो जे मासा शेयर खाइ जत्तो लोकनो खुननो खाइदि जतनो काहाम टंगै सुसु टंगै तिनि बगै हाइ जतनो खुलुमपिका।
না